हो गया। उधर बोलो हेलो दोस्तों। हेलो दादा। आज हमने बनाया है अंडा बिरयानी। अंडा बिरयानी नहीं, अंडा बिरयानी नहीं है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आप कैसे आप कैसे मम्मी नीचे गली का जंडिंग बंदर गणी का फिर बाको खेलो जम का जंडिंग नमक ज्यादा है तो ठीक है। हमको नाटक दिला है, हमको नाटक दिला। They are under no. They are under on. बाय। हो गया। नहीं हुआ है। हो गया मेरा। अब ये वाला बच्चे खाएंगे, चुटकू खाएगा। लाइक करें।